see. So in the writing task, there will actually be two different tasks, and you have approximately 60 minutes to answer these two tasks. So looking at the two different parts, in the part one writing task, they assume that you will take about 20 minutes to do this task, and it's a minimum of 150 words. Okay. In this task, there are different types of graphs that you will have to describe and explain what's happening in the graph or the chart, or you might get a diagram that you need to write about. Oh, okay. I will explain it a little bit ya. Okay. Nah, jadi teman-teman, kalau di IELTS writing-nya, ini ada 2 pertanyaan umumnya. Pertanyaan pertama itu yang ada di layar sekarang, part 1-nya. Waktu yang kalian punya adalah 20 menit untuk membuat tulisan sepanjang 150 kata. Dan tulisannya tentang apa? Itu kalian harus mendeskripsikan sebuah tabel atau sebuah chart atau sebuah diagram yang kalian harus deskripsikan. Dari diagram itu baru kalian tulis itu tuh tentang apa sih, summary-nya apa dan lain-lain, dan itu dalam bahasa Inggris sepanjang 150 kata untuk 20 menit. Nanti kita lihat contohnya kayak gimana ya. Miss Tracy udah nyiapin. How about the second one? Okay, a little bit more about part one though. Okay. They do recommend that you only take 20 minutes to write this part of the essay because part one has a lesser value than what part two does. Okay. So it's very important that you manage your time and only take the 20 minutes to write this. Yeah. Oh, are they gonna tell you that? No. 20 minutes? No? No. So you will just get 60 minutes and then you just have to manage your time. Yes. Oke. Nah, jadi teman-teman untuk IELTS writing test sendiri ini tadi kan udah di-mention bahwa di awal itu kalian akan cuma dikasih 60 menit. Terus Miss Tracy bilang pastikan untuk kayak di sesi pertama ini kalian hanya menghabiskan waktu 20 menitan aja. Karena di soal yang pertama ini value-nya atau skor yang akan diberikan sama kalian itu lebih sedikit dibandingkan pertanyaan kedua. Jadi pastikan, dan kalian akan dikasih tahu kayak kerjain selama 20 menit ya. Enggak, jadi cuma dikasih 60 menit selesaiin dua-duanya. Tapi kalian harus manage waktu kalian sendiri untuk menyelesaikan yang pertama ini dalam waktu 20 menit. Oke, Tracy. So looking at the task one in a little bit more detail, we can see it's going to be something visual that you have to write about. So it could be a combination of bar charts, line graphs, pie charts. It could be a diagram that you have to label. It could be a combination of 2 of these or 3 of these together. Oh, together? Yeah. So being able to analyze and process what is it that I need to be looking at and what is it that I need to be writing is very important to be able to write an accurate answer to what you're looking at. Okay, so is there any special practice that you can do to make you like look at a chart and then suddenly, oh, I know what to write? Because it's usually not very common for common people to look at a chart and know what they should write or say about it, right? Yeah, I mean, practice is really going to help a lot. The more that you do this, the more that you're able to do this quickly, because as I mentioned, you only have the 20 minutes to do this. Yeah. And if you analyze it incorrectly, you're going to be writing about something that's not relevant. So it's really important to practice this. Yeah. Oke, so nah jadi teman-teman seperti yang bisa dilihat di layar juga ada beberapa bentuk tabel-tabel atau kayak diagram-diagram yang nantinya akan disampaikan di soal yang pertama. Jadi contohnya itu kayak ada graphic chart, ada bar chart, ada line chart yang kayak bisa dilihat, ada pie chart. Nah, ini tinggal kalian gimana caranya mendeskripsikannya dan mengubahnya menjadi kata-kata. Dan tips and triknya adalah kalian harus memang sering melihat tabel-tabel seperti ini atau diagram-diagram seperti ini untuk bisa menjelaskan datanya atau bisa menjelaskan analisanya. Dan itu memang harus bisa didapatkan, adalah skill khusus itu harus bisa didapatkan dengan terus-terusan praktis. Karena yang kalian kan nggak tahu nih kira-kira sebanyak apa atau apa yang akan kalian dapat nantinya diagramnya. Jadinya harus mencoba berbagai macam diagram untuk mendeskripsikannya menjadi kata-kata yang itu juga yang harus lebih sering kalian pelajari untuk bisa mendapatkan skor yang paling oke di soal pertama ini. Oke, Miss Tracy? Okay.
So not only do you have to think about what am I writing, you also have to think about this needs to be an academic essay. Oh, I see. So you need to make sure that you have the introduction, Uh-huh. an overview, the body Uh-huh. of paragraph 1 and the body of paragraph 2. Okay. If you fail to do any of this, then you have not completed the task of writing an academic essay. I see. Nah, oke teman-teman. Jadi tadi meskipun kalian udah punya skill yang TOP nih untuk menganalisa data, tapi kalian juga harus tetap membuat tulisan kalian itu menjadi academic writing yang bagus juga. Tetap ada introduction-nya, tetap ada overview, body paragraph 1 dan body paragraph 2. Seperti yang Miss Tracy tulis di layar ini. Nah, nggak perlu bingung untuk screenshot, karena nanti materi-materi ini akan kita kirimkan semuanya ke kalian. Dan juga nanti kalian bisa buka-buka lagi, atau kalau mau mendengarkan lagi penjelasan dari Miss Tracy, bisa kalian ulang di YouTube-nya IF Surabaya. Jadi ini jangan lupa juga fokus ya. Jadi nanti selama materi kalian bisa cuma dengerin Miss Tracy aja, atau dengerin penjelasannya Miss Vicky. Nggak usah bingung screenshot. Tapi ini yang sekarang ada di layar, penting banget untuk kalian notes ketika mau mengerjakan IELTS test. Okay, Miss Tracy. Okay, so as we can see from the screen, Vicky, the introduction could be just as easy as paraphrasing the question. So having synonyms and having a broad range of vocabulary will help you to do this. The overview is basically the summary. So a quick statement about what you're looking at and what your essay is going to involve. And then body 1 and body 2 will be the important elements that you can see from the graph that you're looking at. I see. Okay. You don't have time to write every single thing that you're looking at. So being able to analyze the important or the main factors will help you to write the bodies. Oh, the body paragraph 1 and 2 ya? Yep. Okay, when comes to okay, I see. Nah, jadi teman-teman yang perlu di notes juga ketika mengerjakan yang pertama ini adalah untuk nggak menulis semua detail yang kalian lihat di chart itu. Makanya penting juga untuk kalian memilah-milah nih bagian mana yang memang itu penting untuk data analitiknya. Apalagi tadi kalian melihat chart-chartnya. Jadi contohnya kalau seandainya chartnya itu memberikan data kepada kalian berapa peningkatan upah di Surabaya selama tahun 2018 sampai 2022. Ya udah kalian tinggal menjelaskan aja selama tahun 2018 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan atau terjadi penurunan atau terjadi stagnan, hal-hal yang kayak gitu. Jadi kalian summary, tapi juga pastikan tetap ada introduction-nya. Udah dikasih tips juga sama Mr. Tracy, tinggal paraphrasing aja pertanyaannya dengan menggunakan sinonim-sinonim. Dan kemudian overview dan body paragrafnya itu mengandung apa yang seperti tadi Miss Vicky contohin. Okay, Miss Tracy, thank you for the explanation. That's really good. Now I know what to do. So here are some tips, Vicky, for the task 1 writing. So being able to analyze the visual aid is really important. Because you might spend 20 minutes writing something that is completely different to what you're actually seeing. You need to be able to plan fast. Brainstorming is a good way to do this. Get your ideas out there, see if they are clear, see if they are matching what you are seeing, and that they are organized in a manner. Okay, this is the tips and trick ya. Oh yeah, Miss Tracy, we have several questions from the Ferdi Antonius. To what extent do the level of vocabulary, sentence complexities, and the use of transition signals affect the score of both speaking and writing? So the more that you can show this, the higher the band level that you will get. The more you can show that. Yeah. Okay. If you're just writing simple sentences, your band score will be much lower. If you're writing more complex sentences with different tenses, with different vocabulary that's relevant and specific to the visual that you're seeing, the higher band score you'll achieve. Oh, oke. Jadi memang untuk parameter penilaiannya nih di writing test ini. Tadi pertanyaan dari Ferdi Antonius yang teman-teman bisa lihat di chat juga. Miss Tracy bilang bahwa memang kalau seandainya kalian cuma nulis kalimat-kalimat yang simple aja, maka ya mau semakin rendah juga tes skor yang bisa kalian dapetin. Tapi kalau seandainya kalimatnya itu lebih kompleks, kalian tahu cara untuk menempatkan subjek, objek, dan mungkin adverb and everything-nya itu dengan tepat dan juga dengan paling sesuai relevan, maka itu juga semakin tinggi skor yang bisa kalian dapatkan.
ketika mengerjakan writing test ini. Jadi pastikan untuk terus membendaharai kalian itu dengan berbagai macam diksi dan juga grammar. Dan itu bisa kalian dapetin juga di seminar-seminar IF di belakang maupun ke depannya. Oke, Miss Resi. And then the second question from Syahid Sukandi. I had attended IELTS test and I got 6 for the writing section. I tend to write with eraser in my hand, so I might look like a bit messy on my answer sheet. Would that be a problem for writing assessment? Thank you. I don't think they're looking at how messy your writing is. They're basically looking at the sentence structures. Is the grammar correct? Is the spelling correct? Is it relevant to what the answer is asking of you, the question is asking of you? Oh, so basically the content of it, yeah. Yeah, Not not really. the neatness or not that you have erased. Oh, okay. Erasing words would show that you're able to self-correct Mhm. if you're correcting them to be correct. Oh, yeah, right, you're right. Ya, teman-teman, tadi juga ada pertanyaan dari Syahid. Nah, kalau seandainya aku kayak sering ngehapus gitu gimana? Terus habis itu lembar jawabanku tuh jadi kotor karena banyak dihapusnya. Miss Resi bilang bahwa yang mereka nilai bukan kayak apakah lembar jawaban kalian itu berantakan atau rapi, tapi lebih ke kayak kontennya seperti apa, seberapa bisa kalian kalau seandainya memang itu ada yang bekas dihapus, ya berarti kalian udah bisa membenarkan diri kalian yang tadinya salah jadi benar. Jadinya itu bukan suatu masalah yang cukup besar untuk testernya menjadi kayak dia kok kayaknya dari awal kayak nggak bisa gitu, akhirnya banyak dihapusnya, nggak kayak gitu ya penilaiannya. Tetap seberapa relevan itu jawaban kalian dengan pertanyaan dan juga seberapa kompleks seperti yang tadi diulang kalimat-kalimat yang kalian buat ketika writing text. Thank you. And then now about the IELTS writing task 1 guide and tips, you already mentioned about it, right? Yep. Nah, oke, jadi emang teman-teman ini juga salah satu yang penting juga untuk kalian notes, karena kalian juga seperti yang step-step udah kita tadi tentukan, kita cuma punya 20 menit. Kalian tetap harus menganalisa bentuknya itu seperti apa, chart dan lain-lain. Kemudian juga tadi juga ada write the overview with 3 or 4 main features seperti yang sebelumnya slide dikasih tahu sama Miss Resi, dan paraphrase the topic question. So paraphrasing the topic question here is for the introduction. Yes. Oke, nah paraphrase the topic question yang terakhir ini bisa kalian pakai sebagai introduction untuk memulai writing kalian supaya kalian tahu di awal tuh udah harus nulis apa gitu. Ya udah, paraphrase aja topic questionnya. Jadi paling gampang ya. Ini jangan lupa diingat-ingat terus sebelum mulai untuk tesnya, tapi nanti kita juga akan kirimkan materinya ke kalian untuk teman-teman bisa baca ulang. Let's go, Miss Tracy. Are we going to go over the writing task 2? Sure, let's try that, Vicky. Let's do some examples of example first. Okay, nice. I do like example. Okay, so as we can see from the slide, this one is a pie chart. The important features that we can see is the revenue of the sources and the expenditures. So if you are analyzing this, you could say that you're going to do your 2 bodies of the paragraphs with 1 revenue sources and 1 with expenditures. You also want to include the slices of the pie. So the fundraising and the management and the general, and we need to also include the totals. So you need to be able to analyze all of this information and write about it in the 20-minute time frame, as well as paraphrasing your topic sentence and leaving enough time to proofread and check for any spelling or grammar errors. Okay, I see. So, jadi teman-teman, ini di layar adalah salah satu contoh soalnya untuk IELTS itu. Kalian bisa lihat ada 2 pie chart. Yang pertama adalah revenue sources, yang satu expenditures. Nah, jadi nanti kalian di tulisan bisa bayangin bahwa kalian akan punya 2 body paragraph. Yang pertama ngebahas soal yang pertama, dan yang kedua yang soal expenditures. Dan kalian juga mungkin mau mention slices dari pie chart-nya itu tadi. Kayak mungkin donated food-nya ada sejumlah ini, itu merupakan yang paling besar. Kemudian diikuti oleh community contribution, berapa persen, bla bla bla, yang mau kalian mention semuanya di dalam bacaan kalian itu tadi, yang kalian tulis. Dan pastikan, dan jangan lupa totalnya juga, jadi dari 100% itu terdiri dari donated food, contribution, bla 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 bla, hal yang kayak gitu ya, yang kalian mention kalau jika menemukan bentuk pie chart seperti ini. Dan juga nanti di akhir jangan lupa dari 20 menit yang udah kalian siapkan untuk mengerjakan writing test 1 ini,
harus ada sisanya untuk kalian proofread karena kalian juga mau baca ulang lagi seberapa kompatibelnya satu sentence dengan sentence lainnya, satu kalimat dengan satu kalimat lainnya, udah cukup nyambung nggak dan udah relevan atau enggak. Jangan lupa proofread itu penting. Jadi nggak apa-apa kalau kalian mau hapus-hapus dan mengulang lagi karena supaya kalian mendapatkan skor yang lebih oke. Oke, Miss Tracy? Sure. The next one we're going to look at, Vicky, is a table. So this one is the proportions of pupils attending for secondary school types between 2000 and 2009. So we can see that we're going to be talking about the year 2000, 2005, and 2009. And we're also going to be talking about 4 different schools. Okay. Obviously, we're not going to write about 4 different bodies of the schools, a paragraph for each one. So you're going to need to use vocabulary like most, minimum, in percentages, the majority or the minority. So this vocabulary is very specific to the type of visual that you're looking at. I see, oke. Nah, jadi teman-teman kalau saya bentuknya tabel nih, seperti yang di layar, dan ini kan ada tulisannya ada 4 sekolah ya, ada specialist grammar, bla bla bla. Nah, kalian bukan berarti ketika ada 4 data seperti ini, kalian harus menulis 4 body paragraph. Nggak juga. Jadi kalau seandainya bentuknya tabel, maka yang harus kalian perjelas adalah kayak tadi kata-kata yang perlu kalian punya adalah minimum, maximum, and then what else, Mr. Minority, mostly, ya kayak gitu-gitu. Itu penting untuk kalian punya dan kalian tahu cara penggunaannya, karena itu akan ngebantu ketika mengerjakan bentuk IELTS dan kalian mendapatkan tabel seperti ini. Oke, thank you for the next one is fun, Vicky. A process diagram. Oh. So it's not expected that you know how this process actually works. What they're looking at is, are you able to describe how a process works? So this will be using vocabulary such as sequence, first, next, following that. Oh, I see. The vocabulary that you need to use specific could also be on the graph already. So we're going to use like words like digger, metal grid, the drying oven. We might not understand what's actually happening, but it's just looking at the graph and following the arrows to show us the process, that you're able to follow a grid and you're able to explain what you're looking at. Oh, okay. So my question is, if they give you a process diagram, so they will absolutely expecting you to explain the process. Yes. So you just need to learn how to say first and then second after that. Sequence vocabulary will help with this. Yeah. Not actually knowing the process, but how to explain what you can see. Oh, I see. Oke. Jadi teman-teman, nah ini salah satunya soalnya lagi yang menarik adalah proses diagram. Kalian akan dikasih gambar seperti yang di layar, dan itu mungkin bisa dilihat bahwa habisnya dia digger, clay, terus habis itu nanti selanjutnya menjadi apa, dan diapain, ada tanda panahnya yang kalian bisa ikutin. Dan ketika kalian mendapatkan proses diagram seperti ini, pengujinya berekspektasi bahwa kalian menulis prosesnya. Jadi contohnya tadi Miss Tracy bilang sequence words ya, kayak like first, second, and third, itu akan following that and lastly. And lastly, following that, something like that, itu akan ngebantu banget kalian ketika mengerjakan bentuk-bentuk soal seperti ini. Jadi pastikan kalian tahu gimana cara untuk mendeskripsikan proses ketika mau mendapatkan skor yang cukup tinggi di sini. Dan juga kalian biasanya nggak perlu nganggep, aduh Miss, tapi kan aku nggak ngerti bahasa Inggrisnya, kayak besi itu apa, atau batu bata itu apa, itu kan susah-susah gitu. Dan biasanya itu kayak udah ada di layar, jadi ada gambarnya itu udah mengkonsisten, ada isinya soal objek-objeknya, cuman kalian harus tahu gimana cara untuk menyangkut pautkannya. Itu yang nanti akan dinilai. So you can say, jadi teman-teman bisa bilang, first, the digger will take the clay, kayak gitu kan, itu udah ada, diggernya ada, clay-nya ada, tapi kalian harus tahu gimana caranya untuk mendeskripsikannya. Okay, next, Miss Tracy. Okay, next we have a bar chart, Vicky. Okay. So this we can see the components of the GDP in the UK from 1992 to 2000. This type of graph will need lots of comparatives because we're comparing the information in 1992. That will be the industry and the
service industry, the IT industry and the service industry. Oh, IT and service industry of the UK seperti ini. So quickly looking at this, we can tell that we're going to have two different body of the essay and comparative language. We're also going to use the years to tell them about and the number of it happening. Oke, I see. Nah, kalau kalian teman-teman dapat bar chart nih, ini kayaknya cukup mudah ya. Hampir bisa ngelihat juga dari judulnya aja udah kelihatan gross domestic product from IT sama service product. Itulah kenapa di gambarnya juga ada dua. Ada yang warna ungu, IT industry, dan yang service industry itu yang warna merah. Jadi kalian bisa expect, oh nanti aku akan menulis dua body paragraph, dan juga dua body paragraph ini nanti kalian juga comparing ya, Miss Rezi. Comparing. Jadi biasanya kalau seandainya bar chartnya ini side by side, kalian harus memperbendaharai diksi-diksi yang kalian punya itu dengan kalimat-kalimat comparing. Such as apa ya, Miss Rezi? If comparing. In 1992, there were more GDP products in the IT industry. Oh, I see. There were less products in another year. Oh, jadi contohnya kayak more than atau less than. Jadi contoh kalimat yang tadi Miss Resi buat adalah in 1992 there is more GDP product in IT industry rather than service industry. Kayak gitu ya, teman-teman. Okay, I think that's really good to have. Thank you for the tips. Okay. Kalau ada pertanyaan boleh masukin di kolom chat aja ya. Jadi kalau kalian bingung atau oh tadi kelewatan atau gimana, bisa masukin di kolom chat aja, nanti akan dipilih pertanyaan apa, atau nanti kalau kita bisa ada waktu untuk jelaskan ulang, kita akan jelaskan ulang. Tapi teman-teman juga selalu bisa untuk ngecek lagi YouTube-nya IF Surabaya untuk melihat ulang penjelasan Miss Rezi tadi seperti apa. Let's go, Miss Rezi. Okay, let's start looking at part 2 then, Vicky. Part 2 is a longer part of the essay, and it is also worth more points. That's why you take more time to do this essay. Okay. The essay is about 40 minutes, and it's also longer with 250 minimum words. This type of So analyzing the question and knowing what you need to do is very important. Again, you don't want to be writing for 40 minutes about something that's completely irrelevant. Okay, I see. So, jadi teman-teman untuk part 2-nya ini, seperti yang tadi dikasih tahu, ada 60 menit. Kalau 20 menitnya kalian habisin di part 1, 40 menitnya kalian fokusin di part 2. Karena selain satu, dia lebih sulit, karena mengekspektasikan kalian untuk menulis 250 kata, yang kedua dia skornya juga lebih tinggi. Jadi kalian harus lebih sering praktis lagi untuk mengerjakan part 2 ini. Terus, oh sorry, tadi ada yang ketik apa nih di kolom semuanya. Let's go, lanjut. Dan kemudian type of essay-nya yang nanti ada di part 2 ini adalah tentang yang seperti ada di layar, ada opinion, ada problem and solution, dan itu tuh kayak gimana sih? Kita langsung tanya aja sama Miss Tracy maksudnya kayak apa dan contoh-contohnya kayak gimana. Oke, Miss Tracy, let's go. Okay, so let's look at some of them in more detail. So an opinion essay might not just be, do you agree or do you disagree? It could ask you to what extent do you agree or disagree. So this could be a little bit, it could be I strongly agree or I strongly disagree. In a discussion essay, it might be what are the benefits and drawbacks. So we can see that there are two parts that you need to write about for this. Writing about one part will mean that you have not covered the entire question. Oh, I see. For the discussion. If it is an opinion and a discussion, it could be that you need to discuss both points of view and give your opinion. So there's 3 questions that you need to answer in this type of essay question. 3. Discuss both points, if it is a positive and a negative, and give your opinion. Okay. If you forget to give one of these, again, you have not completed the essay task. I see. Okay. And then in a situation, it could be what are the problems and what are the suggestions or solutions that you can have for this problem.
So, Miss Tracy, I want to ask first. In the second part, you basically will see a question that will expect you to write one of these type of Yes. writing. Yeah, an opinion or a discussion or a problems and solutions. Will they like clearly mention it that this is an opinion or this is a discussion, or they just like make you assume what The is question will be quite specific. So it will ask, to what extent do you agree? this? Oh, I Or see. what are the problems and solutions? I see, Yeah. oke. Nah, oke, jadi teman-teman untuk part 2 ini tadi, seperti yang bisa dilihat di layar, adalah jenis-jenis pertanyaan yang kira-kira nanti akan kalian dapatkan. Jadi nanti mereka akan secara spesifik menanyakan sama kalian, bagaimana opini kalian, to what extent do you agree or disagree, dan kalau seandainya kalian dapat yang ini, kalian harus lebih spesifik, nggak cuma kayak I agree, I disagree, tapi kayak I strongly agree, atau I strongly oppose, atau I moderately oppose, something like that, agree or disagree-nya, dan juga menjelaskan. So you expected to explain why you agree or disagree, right, in the opinion section. Yes. Not only are you expected to give an answer of agree or disagree, you have to explain why. Oke, jangan lupa jelaskan juga kenapa kalian agree atau disagree, terutama kalau seandainya itu menanyakan soal opinion kalian. Dan untuk yang discussion-nya, itu juga kalian harus mention what are the the benefits and the drawback. Jadi kalau seandainya kalian cuma jawab benefitnya doang, tapi kalian nggak menjelaskan dari sisi satunya lagi, kayak kelebihan dan kekurangannya, itu nanti akan nggak full nih skornya kalian. Jadi tetap jelasin kalau seandainya dikasih topik sesuatu, jelasin kelebihannya apa dan kekurangannya apa, yang membuat writing-nya kalian itu lebih whole. Dan yang selanjutnya adalah opinion plus discussion, jadi dua-duanya. Dan di sini kalian diekspektasikan untuk menulis 3 items. Yang pertama adalah both view, di mana kelebihan dan kekurangannya, dan juga opininya kalian seperti apa. Jadi kalau saya dikasih satu topik, kalian akan bilang, oh ya, dia bagus karena A, tapi dia tidak bagus karena B. Menurut saya suka dia A karena dia B, something like that ya teman-teman. Jadi pastikan untuk kalian memahami secara jelas soalnya seperti apa, untuk bisa tahu yang ngetes kalian tuh pengennya kalian nulis apa sih, jadinya kalian bisa dapat skor yang paling oke. Dan yang terakhir adalah situation, itu kayak what are the problems, what solution can you suggest. Cukup gamblang ya, jadi nanti kalian akan mendapatkan problem dan kira-kira kalian men-suggest apa sih untuk mengatasi problem-problem itu. Oke. Okay, so part 2 takes quite a little bit of thinking, Vicky. Okay. You still have to write it in an academic essay structure though. So having your intro, again, this could be as simple as paraphrasing the topic question that you have. You could also state if it's an agree or disagree. You could also say why I agree with this and I'll explain in my essay. Or I'm going to provide problems and solutions if it's a problems and solutions. That is in the introduction. You can state that. Yeah. The purpose of the introduction is to explain what the reader is going to find in the body of the essay. Oke, nah ini juga salah satu trik ya teman-teman. Untuk di introduction-nya tadi, selain kalian juga menjelaskan kira-kira topiknya ini apa, kalian juga bisa ngasih introduction nih ke pembacanya, bahwa saya akan menjelaskan kenapa saya tidak setuju dengan kalimat ini, kenapa saya setuju bahkan, atau nanti perbedaannya seperti apa di bawah ini. Jadi kayak gitu, jadi kayak introduction-nya dulu. Dan kalian bisa state it literally like that. Oke, terus selanjutnya Miss Tracy? Okay, so in the paragraphs, you also need to provide evidence or examples as to why you have this opinion. You can't just say, I think it is good. You need to say, I think it is good because, and an example. Or if you've had some personal experience, or if you've read about this or watched about this on a TV program, include this evidence or examples. Oke, nah teman-teman ini penting juga untuk kalian tetap terbuka sama wawasan, karena ketika nanti kalian mengerjakan ini, kalian akan diekspektasikan untuk menulis kalimat faktanya, atau nanti example-example-nya, atau nanti kayak pengalaman pribadi kalian, kenapa kalian itu setuju atau tidak setuju. Nah, makanya jadi di paragraf 1 dan paragraf 2, seperti yang ditulis sama Miss Tracy, kalian butuh example atau explanation. Contohnya kalau kalian setuju sama A, kalian kenapa setujunya, dan apa supporting evidence-nya untuk mendukung kalimat kalian itu tadi.
Okay, Miss Tracy. Okay, and then for the conclusion, Vicky, you're basically writing similar to the introduction. What did the reader just read about in your essay? Okay. If you don't have a conclusion and the essay never ends, then you've not completed the task. Oke, teman-teman, jangan lupa conclusion itu adalah penutup. Jadi kalian harus nulis ulang lagi secara summary, dan ini bisa kalian dapatkan skill ini dengan mencoba terus-terusan ya untuk menulis sebuah academic essay, karena conclusion itu juga salah satu part yang paling penting juga untuk kalian tahu apa yang harus kalian tulis untuk menjelaskan lagi apa yang udah kalian tulis di atasnya. Kayak gitu. Jadi make sure untuk membuatnya itu menjadi tajam, tapi juga summarize everything. Okay, Miss Tracy. Okay, let's Thank look you at for some the tips. structures. It's really helped. All right. So similar to the task one, brainstorming quickly. What do I need to do? How am I going to organize my essay? What are the important factors that I need to write about? Yeah. And also thinking about the evidence or the examples that you're wanting to use. Writing it in organized paragraphs. This is very important. And when you brainstorm, using some kind of chart or some kind of system to be able to organize the ideas that you have in order. You don't want to be jumping from paragraph 1 and 2 with different ideas. Making sure that the answer is relevant. You could write for 40 minutes about something that is not relevant to the answer if you've not brainstormed and analyzed your question well. And then making sure you answer all parts of the question. If it's a 3-part question and you only answer 2, you've not completed the task. Okay, all part of the question. So is this question gonna be still only in like 1 sentences, right? Even though it's like have 2 or 3 questions. The conclusion? The all part of the question. So basically, but later you will have an example of the question, ya? We have some examples. Okay. It's okay. We can discuss about it later. Nah, jadi teman-teman, untuk tips and triknya dari Miss Tracy, kalian harus melakukan brainstorm. Wajib. Kenapa? Karena kalian nggak mau nih nanti ketika nulis, kalian tuh loncat dari satu topik ke topik lainnya. Jadi kalian ngebaca soal kayak, oh aku tahu nih kira-kira aku mau nulis apa, terus kalian nulis aja gitu. Tapi nanti ketika udah sampai di titik tertentu, kalian jadi kayak, oh tapi aku belum bahas ini, baru kalian ngebahas itu. Jadi mending jangan ya. Kita sarankan untuk kalian melakukan brainstorm, bisa membuat mind map di suatu kertas lainnya, atau kalian bisa kira-kira ngelis dulu kira-kira kalian itu mau ngebahas apa, evidence-nya apa aja yang nantinya mau kalian tampilkan, konklusinya maunya seperti apa, hipotesis kalian apa aja. Nah, itu penting untuk kalian punya dulu sebelum kalian mulai menulis. Tapi jangan lupa untuk dilakukan secara cepat, karena kalian cuma punya waktu 40 menit aja. Jadi jangan lupa untuk sering-sering latihan ya. Kayak gitu, dan juga organize paragraf itu akan ngebantu sama yang tadi udah dikasih tahu Miss Tracy dari struktur-strukturnya. Jangan lupa introduction, body 1, body 2, conclusion. Itu nanti bisa kalian baca lagi ketika kita udah kirimin ke kalian materi EF Talks pada pagi hari ini. Make sure the answer is relevant, of course, dan jangan lupa untuk menjawab semua bagian dari pertanyaannya. Pasti penasaran kan, pertanyaannya emang bentuknya kayak gimana sih sampai harus dijawab semuanya dan bisa jadi kelewatan. Kita akan lihat contohnya di sini ya. Miss Tracy, I cannot wait to see the questions actually. Let's get one for you, Vicky. Yes. All right. So this one is relevant, I think, to everybody nowadays. We are all using social media. So many people believe that social media networking sites, such as Facebook, have had a huge negative impact on both individuals and society. So we know that we're going to be talking about individuals and society. So there's our 2 body paragraphs. The question is asking us, to what extent do you agree? You can't just say, I agree, because it's asking to what extent. So I strongly agree, or I agree a little bit, or I extremely agree with this. It's to what extent. Oh, I see. So this is very important too. Ya, jadi teman-teman kalau seandainya soalnya kalian dapat seperti yang di layar ini, to what extent do you agree? Kalian diekspektasikan untuk tadi udah di-mention, menjawabnya dengan kalian agree aja, atau agree banget, atau paling agree, atau tidak sama sekali. Jadi jangan lupa, karena itu akan memberikan skor yang oke juga buat kalian, untuk mention seberapa range-nya itu kalian agree atau enggak. Bukan cuma agree atau disagree, tapi seberapa. Jangan lupa, ingat-ingat itu. Sama juga, di sini ada tulisannya, many people believe blah 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 impact on both individuals and society. Dan ketika kalian ngebaca ini, kalian
mikir pastikan, oh ini berarti aku harus ngebahas dua-duanya, individual juga, society juga, dan ini bisa jadi bahan untuk paragraf 1 dan paragraf 2 kalian. Yang pertama ngebahas individual, yang kedua ngebahas society, dan nanti baru di summary dari situnya. Oke, Miss Tracy, thank you. Also very important, Vicky, why? Why? Why do you strongly agree or why do you strongly disagree or agree with this Oke. question? Providing your evidence or your examples. Dan juga jangan lupa why-nya ya. Miss Tracy udah bilang bahwa kalian harus tetap ngasih alasan kenapa. Dan example atau supporting data yang akan membantu kalian banget ketika kalian menjelaskan kenapa kalian setuju atau tidak setuju. Oke, thank you, Miss Tracy. All right, let's look at another. I strongly agree, guys. You strongly agree? So we can see that this one is also about social media, such as Facebook and Twitter, extremely relevant to today's society. The question that we need to answer for this one, has there been a negative impact on young people and their ability to form personal relationships? And other people believe that these sites bring people together. So again, we've got a negative and a positive happening here. We need to give reasons for our answer and include relevant examples of our own knowledge or experience. Oh. So if this is the kind of question, then you are expected to discuss what is the benefit and then what is the downside of social media, and then like extend these writings. If they say impact on young people and their ability to form personal relationship, then should you describe it first before you give reason? Your reason should be connected to why. If you're saying that it has provided a negative impact, why? And keep it connected to your sentence. Okay. Don't separate into the problem solutions and then evidence in a different paragraph. Okay, give reasons for your answer. So this one is like a discussion. You don't have to say whether you agree or disagree. You have to provide the negative impacts and then impacts. Okay, so this one I see. Nah, jadi teman-teman kalau yang untuk soal yang kalian bisa lihat di sini nih, mungkin kalian dan kalian udah itu bilang bahwa sosial media ada negatif impact-nya. Tapi saya bahwa site-site ini kelebihan nih, beneficial. Nah, terus habis itu kalian bisa bahas kenapa kok dia itu ngasih negatif impact, kenapa dia itu kayak ngasih beneficial juga. Dan kayak kalian harus memberikan alasan-alasannya kenapa, dan itu dijabarkan menjadi tulisan-tulisan yang bisa menjadi 2 paragraf itu tadi. So, the question of this basically is because like give reason for your answer and include any relevant example. Your answer, what is the question basically? Because so the question is, what are the negative impacts on young people and their ability to form personal relationships? Oh, and what are the positives? So there's not always gonna be a question mark, not always in IELTS test. No, analyzing the question will give you what the questions are. Oh, I see. Jadi teman-teman memang nggak selalu ada kalimat tanyanya nih. Jadinya kayak ini kan disuruh nyari jawaban ya, tapi pertanyaannya mana gitu. Nah, jadi pertanyaannya mana itu tadi balik ke yang udah sempat Vicky jelasin, kira-kira apa aja negatif impact-nya dan kira-kira apa aja beneficial-nya, itu yang perlu kalian cari dengan pengetahuan yang kalian punya sendiri atau kayak experience yang kalian pernah alamin, karena itu juga akan ngebantu dan memberikan nilai plus untuk menjawab bentuk-bentuk soal kayak gini. Okay, thank you, Miss Tracy. Now I know that it's very tricky. It is tricky. Analyzing is very important so that you don't waste your time writing about something that's not relevant. Okay, I see. Jadi memang penting ya untuk bisa terus-terusan menganalisa. Jadi itu skill yang perlu kalian punya juga untuk menganalisis kira-kira pertanyaannya apa. Daripada kalian udah nulis panjang-panjang, ternyata bukan itu yang diminta. Jadi jangan lupa untuk dibaca dulu dan planningnya. So the topics that you might encounter, Vicky, may not be relevant to your life as well. So making sure that you have knowledge about things that are happening in the world. This question is asking about many countries are experiencing serious problems with their environment, with pollution,
of their land, water, and air. So we need to be able to write about what are these problems and how might they be reduced. So this will be a problems and a solutions question, but you also need to have background information to be able to write this. Wow. Wow. So, oke. Jadi teman-teman tadi udah sempat diinfokan. Kalau pertanyaannya kayak gini aja ya. Many countries, bahkan nggak disebutin nih country yang apa aja, bukan Indonesia, bukan US atau apa-apa. Many countries are experiencing serious problems. Kayak ada punya serious problem dengan environment-nya, kayak polusi di tanah, di air, dan di udara. Kira-kira problemnya itu apa aja dan bagaimana mereka bisa dikurangi. Tentu aja kalian harus tahu nih kira-kira negara-negara mana yang punya masalah-masalah itu dan apa opini kalian yang bisa kalian sampaikan untuk mengurangi masalah-masalah itu tadi. Karena di paragraf ini kalian diekspektasikan untuk menulis kayak gitu kan. Nah, itulah pentingnya kalian punya background knowledge, sering-sering baca atau mungkin belajar-belajar soal IELTS lainnya yang udah pernah keluar supaya kalian tahu kira-kira aku harus paham di bidang apa aja sih untuk bisa menjawab dengan baik materi-materi writing IELTS ini. Karena kalian tentu aja nggak bisa cuman hanya dengan skill bahasa Inggris aja mulai, tapi juga dengan skill-skill untuk tahu news, berita-berita, dan hal yang kayak gitu. So they really expect you to know things beside English. Yes, to be knowing about things that are happening in the world. Okay, you know the answer, guys. Yes, katanya Miss Tracy. Okay. Okay, so we have another one, Vicky. This one's about green energy is becoming ever more prevalent in both developing and developed countries. Okay. So we need to discuss both views and give your opinion. So this essay might have 3 body parts. Giving the view of agreeing, disagreeing, and then your opinion. Also backing up your evidence of why do you have this opinion. Oh, I see. Because in the end they say discuss both views and give your opinion. Yes. Oke, nah ini tadi salah satu jenis contoh soal kalau sebenarnya tadi sempat Miss Tracy bilang kalian akan punya 3 body part. Yang pertama adalah yang setuju, yang tidak setuju, atau benefit dan tidak benefit, dan juga opini kalian, and give your opinion. Kayak gini contoh soalnya ya. Nanti kalian mungkin kalau penasaran bisa mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang tadi udah kita bahas, lalu kalian coba writing-nya seperti apa, dan kalian mungkin bisa baca ulang lagi kira-kira ini udah bagus atau belum ya. Atau nanti bisa langsung discuss sama guru-guru IF aja, karena kita juga gratis konsultasi. Okay, is the example are all you given? I have one more, Vicky. You have more? Yeah. So this one is talking about world issues again. So having knowledge about what's happening in the world is going to benefit you to be able to write 250 words about something you know nothing about. So this one is about some people like to travel outside their country. You need to write about which do you prefer, traveling in your country or traveling out of your country. You also need to include why you prefer this. You need to give specific details and examples to support your choice of why. 250 kata, memang cukup tricky ya teman-teman. 250 kata panjang, jadi memang kalian butuh untuk menjadi detail, menjadi tahu kira-kira gimana untuk mengelaborate suatu ide yang singkat aja. Kalau kalian cuma bilang, kenapa kamu prefer melakukan traveling di negaramu dulu atau di luar negeri dulu? Itu kan pertanyaannya di sini nih. Dan kemudian ditanyain kenapanya, juga harus kalian tahu elaborate gimana caranya untuk ngejelasin bahwa aku lebih suka negaraku dulu karena aku ngerasa masih banyak potensi, dan potensi itu adalah A, B, C, D, E, F, G, dan dimana kalian harus tahu dan punya background knowledge yang banyak, dan itu akan banget sangat-sangat membantu kalian mengerjakan writing test ini. Oke, Miss Tracy? Yeah. Yes. That's all of the examples, Vicky. That's all the example for writing. Nah, teman-teman seperti yang tadi Miss Vicky udah bilang, itu tadi contoh-contohnya bisa kalian coba kerjain. Karena Miss Vicky sendiri nanti akan benar-benar nyoba ngerjain nih dari soal-soal yang tadi udah dikasih sama Miss Tracy. Dan kira-kira nanti bisa Miss Tracy cek kali ya. So will you check my writing after this if I do all of these questions? If you do all these questions, Vicky, I'll definitely check your writing. Thank you. Nah, teman-teman juga bisa ya kalau seandainya mau cari tahu atau pengen tahu konsultasi sama teacher-teacher IF,
Nah, itu bisa banget untuk tadi udah save kan untuk tetap stay sampai akhir acara karena setelah ini kita akan ngebahas soal speaking. Ya, habis ini kita akan ngebahas soal speaking section of IELTS. Let's go with Tracy. Yep, maybe we can look for some question. Okay. Oh wait, Miss Tracy. Before we continue, there is several questions. Okay. From Faras Atia. Sorry if I missed this before. I saw earlier that overview comes right after the intro. I saw it somewhere that the overview show up the last. Can both works? Both are able to be done now. Yep, the overview can come after the introduction, or it can come as a conclusion at the end of the essay. Oh, so both are just correct. Yep. The structure is just right. Yes. Okay. Ya, Faras. Tadi infonya gitu ya. Jadi kalau misalnya overview bisa di tengah setelahnya intro atau bisa di akhir juga. Itu dua-duanya benar dan tetap dianggap structurally correct. Okay. And then the second question is from Sekaring Ratri. Hi Sekaring Ratri. Do we have to count the words it will have the exact amount as it is required? Does it affect our scores if we pass the required word counts? You definitely do not have time to count the words, Vicky. Mm-hmm. So when you're practicing the writing tasks, it's a good idea that if you, in the first essay, you count them, and then you know how many lines it takes to write approximately that many words. Okay. If you go over, it's not going to affect your score, but you perhaps won't have time to complete the next essay. Oh, so is it not really, I mean, the score won't affect if it's like more, but maybe will it affect if it's less than that? Definitely affect if it's less. Oh, okay. Because the instructions are minimum of 100. I see. Oke. Okay. Nah, jadi instruksinya teman-teman tadi pertanyaannya adalah kalau saya nulis kalau seandainya kalian karena instruksinya adalah minimal 250 kata. Jadi ada kata-kata minimal. Kalau kebanyakan tentu aja kalian nggak akan berpengaruh apa-apa sama skornya kalian. Cuman mungkin akan berpengaruh sama time manajemennya kalian. Jadi gimana caranya supaya kalian tahu nih kira-kira aku udah nulisnya cukup banyak atau enggak. Kalian bisa lihat writing pertamanya kalian yang tadi 150 kata itu kira-kira kalian bisa ngerasa, oh 150 kata itu segini panjangnya. Jadi nanti di angka paragraf kedua aku akan bikin 250 kata dengan kurang lebih panjangnya ya 2 kali lipatnya atau kurang lah kayak gitu ya teman-teman. Dan jangan dihitung ya karena itu hanya akan membuat waktu kalian habis. Kalian hanya punya waktu 60 menit untuk mengerjakan. Jadi mungkin lebih baik kalian banyak melakukan latihan di rumah untuk tahu kira-kira 150 kata itu sepanjang apa atau kalian udah nulis sebanyak apa untuk bisa menghasilkan 150 atau 250 kata.